السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله cher économiste. Donc, كي جاكم سوبر ماريو. ماشي هذا هو الموضوع ديال حلقة اليوم. Alors, c'est notre cinquième épisode فيما يخص يعني الحلقات اللي عندهم علاقة بالبكالوريا. فهاد لا كريز هادي اللي كاينه اكطويلمون ديال كورونا. دونك هاد لا فيديو لاحظتوا ان ما نخدمش بالسبوره باش يكون واحد يعني واحد التواصل مباشر بيني وبينكم. C'est en dehors de la suite de le dernier épisode que nous avons fait tout à l'heure. Ça va être plus une discussion بيني وبينكم. غادي نحاولوا نتكلموا ونحاولوا نطرحوا الاسئله ونجاوبوا عليهم يعني on va continuer le travail ديالنا pour donner encore plus de chance les autres élèves qui ont des lacunes par rapport les politiques économiques, bien sûr. Alors, en ce qui concerne les politiques économiques, c'est plus précisément, c'est la politique monétaire et la politique budgétaire. Je me la balance des paiements. Alors, Fedwa, bonsoir. Abou Laoula, c'est très gentil, merci beaucoup. Donc oui, Hurriya, j'ai déjà fait avec la vidéo راه تقدر تكاينه sur ma chaîne ديالي sur YouTube. خدمنا la balance des paiements ودوينا على la balance des transactions courantes ودوينا على les différents soldes اللي خاصكم تكونوا عارفين في primaire وفي seconde يعني le solde ديال la balance commerciale, le solde ديال le revenu primaire, le solde ديال le revenu secondaire, etc. وكيفاش تحسبوا la balance des transactions courantes, la différence entre débit et crédit, شنو كاين في les biens, شنو كاين في les services, c'est quoi la distinction entre les revenus de transfert et les revenus primaires. Donc تقدروا تلقاو هادشي عندي في يوتيوب. Donc par contre انا يعني الا عندكم شي اسئله فيما يخص la partie qui est relative les politiques économiques انا ما كرهتش انا تكون عندكم الا كان عندكم دي كيسيون في لي بوليتيك ايكونوميك طرحوهم عليا كاملين دو ا ا زد غادي نحاول نجاوب لكم عليهم في هاد لا فيديو هادي. امين نور الدين مرحبا بك اخويا، مرحبا بك سي امين من فرنسا، سي تري جونتي. alors انا جو te passe le salut هنايا من كازا. donc je ne vais pas expliquer. تنتسنى les questions ديالكم. si vous avez des questions essayez de les poser et on va essayer de répondre. alors في هاد لا فيديو ما درتهاش باش نشرح باش نعطيكم الدرس، صحيح بلوس باش نحاول نجاوب لكم على الاسئله ديالكم. كاينين بزاف الانواع ديال لي لايف، كاينين لي لايف اللي تنشرح فيهم الدرس راه ديجا كاينين، وهاد لو لايف هذا سي بلوس بور ريبوندر لي كيسيون ديالكم. سالي بروف، تقدر تعلمنا امتى يكون لايف باش ما نضيعوش. ميرسي. الوغ هاجر، انا لا فيريتي انا ما تنكونش عارف امتى غادي يكون لايف باسكو سي اون فونكسيون ديال لو طون ديالي، اون فونكسيون ديال لي لايف اللي كيكونوا عندي مع لي كور دو جور، باسكو انا ما حابش الخدمه ديالي في كور دو جور تنقري لي زيليف ديالي. دونك فيما كيكون عندي شي وقيته تنحاول ندير بها le live d'hier. Alors Vincent, bonsoir prof, merci pour le live et j'espère que tu vas bien. المهم دولينا شويه على la décision ديال البنك المغرب en ce qui concerne la diminution de taux directeur de 2,25 à 2%. Très bien. Donc نهضروا على le taux directeur en tant qu'un instrument يعني de la politique monétaire. خصنا نعرفوا بان le taux directeur en tant qu'un instrument, c'est quoi l'objectif ديالو. Alors علاش كيتسمى directeur, c'est parce que c'est lui qui dirige les différents taux اللي عندنا في le marché interbancaire. يعني في السوق ديال التمويل ديال البنوك تنحاولوا خصنا نديروا la différence entre le taux d'intérêt interbancaire et le taux directeur. Alors une banque commerciale ملي كتبغي تسلف من عند la banque centrale كتحاول تسلف من عندها بواحد لو طو اللي كتسمى لو طو ديريكتور. باغ كونطخ لو بنك كوميرسيال ملي تاخذ الكريدي حتى هي من عند لا بنك سنترال وكتعاود تسلف لي زونتربريز و لي ميناج كتطبق عليهم ان طو دانتيري. دونك هاد لو طو ديريكتور نورمالمون لو ريكول ديالو ملي تنهبطوه لوبجيكتيف سي كو لي بنك حتى هما يهبطوا لو طو دانتيري اللي غيعطيو بهم لي كريدي لي زاجون ايكونوميك. دونك اوتوماتيكمون لوبجيكتيف ديال هاد لا ديسيزيون على حساب لو بروغرام ديال l'examen national, c'est que la baisse du taux directeur, ça va entraîner la diminution de la baisse du taux d'intérêt des banques qui vont باش غيعطيو الكريدي les ménages et les entreprises. Et par conséquent, la situation, ça permet d'augmenter les crédits, et lorsqu'il va y avoir l'augmentation des crédits, ça permettra de relancer l'activité économique. Alors ça, c'est la vision théorique dans le programme du baccalauréat. On dit que la baisse du taux directeur va entraîner tout simplement
la baisse du taux d'intérêt bancaire et par la suite ça va encourager les crédits de consommation et les crédits d'investissement, ce qui permettra par la suite de faire augmenter la demande intérieure à travers la dépense de la consommation finale et l'investissement national. Et cette situation contribue positivement à la relance à travers la baisse des taux de chômage et l'augmentation de la croissance économique. Très bien. Donc, je pense que j'ai obséqué. Merci Ayoub. La différence entre politique conjoncturelle et structurelle. Alors, dans le cadre des interventions de l'État, l'État a deux visions d'intervention. Nous avons une vision liée à court terme, une intégration, plutôt une intervention qui est sur le long terme. Alors, les politiques conjoncturelles ou les encore des politiques cycliques, alors le rôle ديالهم c'est quoi? C'est tout simplement c'est améliorer هذيك la faiblesse اللي كتكون في la conjoncture économique. الظرفيه الاقتصاديه اللي كانت ضعيفه الدوله ما كديرش واحد المخطط على المدى البعيد، كدير واحد المخطط en urgence à travers la politique monétaire ou la politique budgétaire. L'objectif ديالهم c'est que on doit modifier la conjoncture باش تكون هاد la conjoncture يكون فيها les quatre objectifs اللي تنقلبوا عليهم. c'est تكون عندنا une croissance économique ويكون عندنا un plein emploi ديال les facteurs de production، يعني يكونوا الناس خدامين والماكينات خدامين، ونحاولوا en même temps de la politique monétaire on va lutter contre l'inflation mais يكونش عندنا تضخم ارتفاع الاسعار، ونحاول يكون عندنا واحد une balance commerciale qui est équilibrée. Alors ça en ce qui concerne les politiques conjoncturelles à court terme. Par contre les politiques structurelles علاش كيتسموا structurelles parce que ça va modifier la structure de l'économie. الهيكله ديال الاقتصاد غادي تتبدل، غيولي بلد صناعي ولا غيولي بلد qui se base plus على الخدمات ولا غيولي بلد فلاحي. Ça dépend de la structure de chaque pays. وهنايا باش نقدروا نوليو حنا بلد صناعي باغ اكزومبل تيخصنا بزاف ديال الوقت، تيخصنا يوليو الشركات كيصنعوا، خصنا الخبره، خصنا اليد العامله، خصنا لو سافوار فير. الوغ ما نقدروش نحققوا هذا الشيء غير على المدى البعيد. سي بور سولا كون بارل d'une politique qui est structurelle parce que ça va modifier la structure de l'économie. Les politiques conjoncturelles ملي بقاو غاديين مزيان ليا كل عام غادي الاقتصاد مزيان، راه هادشي كيساهم في la structure اللي عندنا في le long terme. Alors la distinction c'est en termes ديال les interventions à court terme c'est la politique conjoncturelle وفي le long terme nous avons les politiques structurelles. Donc انا تنحاول غادي نحاول نقرا نجاوب على le maximum. هزار مري راسك شويه بلا التفاهات. Bonsoir, c'est Mohamed. Khawla, Amin, Amin. Zid, Kenza. Alors, le fort endettement des grandes entreprises représente-t-il un risque systémique? Alors, si Amin, l'endettement des grandes entreprises, ça n'a rien à voir avec le programme de baccalauréat. Ou normalement, en termes de l'endettement, toute économie qui est basée sur l'endettement, alors on a qui fait le risque de l'insolvabilité des entreprises. Si les entreprises ne sont pas solvables sur le plan de le remboursement de la dette dianum, ça va impacter la défaillance au sein du système bancaire, où il y a la confiance entre les banques ou les agents économiques, que les banques ont plus de mesures qui sont liées à la politique d'endettement. Donc, dernièrement, عارف les banques بانهم الا خليناهم منهم les agents économiques ils vont demander des garanties énormes, et les agents économiques راك عارف مع la conjoncture économique qui est faible كيكون عندهم des difficultés en termes de remboursement des dettes ديالهم. Automatiquement ça le fait que les banques ne vont pas payer, plutôt les entreprises ne vont pas honorer les dettes ديالهم، راه bien sûr les banques ils vont reculer. C'est pour cela que عندنا واحد l'effet في الاقتصاد كنسموه l'effet d'éviction. C'est que ديما les banques كيتسناو الدوله تجي تسلف من عندهم parce que l'état est solvable وكتخلص les endettements ديالها. Par contre le secteur privé il est moins solvable parce qu'il présente plus de risques en matière de remboursement des dettes. Donc c'était une question qui est en dehors du programme de baccalauréat, mais جاوبت عليها ماشي مشكل puisque c'est important pour vous de le savoir. Alors, prof, wesh, placement à terme, il y a autre actif monétaire. وهذه راه العامين باش تبدلت في البروغرام. Alors, نتوما قريتو في la masse monétaire M3, c'est M2 plus autre actif financier. Donc, ما بقيناش كنقولوا placement à terme, mais كنقولوا autre actif financier dans la mesure du calcul de la masse monétaire في M3. Donc, وحتى ما كتبلوكي فلوس لا بنك. هزار بروف تقدر تشرح لي الكونترانت اكستيريور comme une limite de la politique budgétaire de Go. C'est normal لأن خصكم تعرفوا واحد القضية. Quand on parle de la politique budgétaire de relance ou de Go, normalement c'est que lorsque l'État va augmenter les dépenses ديالها, elle va assister les agents économiques باش تاهما يطلعوا la consommation ديالهم. Alors الدولة غادي تحاول دير une politique
budgétaire de relance qui est basé sur l'augmentation des dépenses. Il y a les traitements اللي غتخلص les fonctionnaires, يا اما غدير دي سوبفونسيون، يا اما غادي تحاول تهبط من لي روسيت فيسكال كيف ما كانت الدوله باش تقدر تعاون لي زاجون ايكونوميك. Alors automatiquement lorsque les agents économiques vont continuer à augmenter leur consommation الاستهلاك ديالهم، يقدر الانتاج الوطني ما قادرش يلبي الطلبات ديال هذا الاستهلاك الوطني اللي عندنا في المغرب. اوتوماتيكمون غنلتاجوا باش اننا نجيبوا السلعه من على برا. الا جبنا السلعه من على برا اوتوماتيكمون اون فا اونتري دون ان بروسيسوس دامبورطاسيون. السلعه غادا تدخل بزاف من على برا. الا بدات كتدخل السلعه من على برا اوتوماتيكمون il va y avoir un déficit qui est commercial. Donc lorsque l'État va intervenir pour assister les agents économiques ou rendre la relance, en même temps nous sommes en train de nuire à la balance commerciale parce que tout simplement si la production il est الانتاج الوطني ما قادرش يلبي الرغبات ديال الناس اللي داخل المجال الاقتصادي ديالنا، راه غادي باش يمكن لينا نلبيو الرغبات ديال هذوك الناس اللي باغيين يستهلكوا غادي نجيبوا لهم السلعه من على برا، وهنا اوتوماتيكمون غادي نخسروا في الميزان التجاري. دونك جو بونس كو راني جاوبتك. بروف تقدر تشرح لي كونترانت؟ الوغ سلام، امتى نقدروا نقولوا راه لا ماس مونيتير maîtrise كيفاش؟ Alors on peut dire que la masse monétaire est maîtrisée lorsqu'il y a une inflation qui est maîtrisée, parce que la masse monétaire c'est l'ensemble des moyens de paiement en circulation. Il بغينا حنا نديروا la maîtrise de la masse monétaire parce que Banque المغرب عندها un seul objectif. Quand elle maîtrise le taux d'inflation, تنقولوا بان la masse monétaire est maîtrisée. وهنايا c'est le rôle de la théorie quantitative de la monnaie. في la théorie quantitative de la monnaie ولا عندكم في هادشي في البروغرام ديال البكالوريا كنقولوا 1 fois V égale à P fois T, c'est la masse monétaire fois la vitesse de circulation كتساوي le niveau de prix fois le nombre de transactions. Donc هنا إلا كانت la variation ديال la masse monétaire est supérieure à la variation du PIB وعندنا une inflation كنقولوا بان cette théorie est vérifiée. إلا كان العكس donc ça ne va pas être vérifié. جاني واحد لابيل حيد لي هادشي اللي تندير فيه. دونك تلفات لي القضيه، نرجع نشوف شنو كاين.